पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और यह फैसला साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने सुनाया है। इस केस में कब, क्या और कैसे हुआ, ये हम आपको बताएंगे और इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे कि कैसे एक महज कागज के टुकड़े को बुनियाद बनाकर एक ऐसा केस जिसमें कोई चीज नहीं थी, एक ऐसा केस जिसमें कोई जान नहीं थी, उस केस को जवाब बनाकर आखिर किसको खुश करने के लिए, किसकी ईमा पर और क्यों इतना जल्दी ट्रायल किया गया। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्पीडी ट्रायल जिसमें जो जवाबदेह हैं यानी कि इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनके वुकला तक को मौका नहीं दिया गया और सरकारी वुकला हायल करके वो वुकला डिमांड कर रहे थे, जो इनके दिफा में आए थे, वो इनकी मौत सजा की डिमांड कर रहे थे। इस केस में कब क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जब अपना टिल्ट चाइना और रूस की तरफ बढ़ाया तो उस वक्त से अमेरिका और फिर खासकर जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, हम इंडिया के साथ अपने मामलात तय करना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया लड़ेगा, इंडिया कश्मीरियों की नस्ल कुशी करेगा, इंडिया कश्मीरियों को मारेगा, तो फिर ये दुनिया याद रखे कि हम एटमी पावर, इंडिया भी एटमी कुव्वत मुल्क है, हम भी एटमी कुव्वत मुल्क है, फिर हम लड़ेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर दुनिया याद रखे कि जब दो एटमी पावर के दरमियान लड़ाई होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसको दुनिया अपने ज़हन में रखे। मैं दुनिया को आज बावर कराने आया हूं। इसके अलावा उन्होंने इस्लामोफोबिया पर बात की और उन्होंने कहा कि जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं तो फिर कई अरब मुसलमानों के दिल को तकलीफ होती है। शायद आप लोगों को इल्म नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान यानी कि हमें माल औलाद हर चीज से पहले है। और फिर जब आप आलम कुफ्र के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो दुनिया आपको चलने देगी। जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा गया था ना कि अगर तुम अमेरिका को व्हाइट हाथी कहोगे, व्हाइट एलिफेंट कहोगे, तो फिर क्या तुम जिंदा रह सकोगे? तो इमरान खान ने जब आलम कुफ्र के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया तो इमरान खान को आज ये दिन देखना था। साइफर केस, जब इमरान खान ने, पहले भी साइफर आते थे, इस तरह की साजिशें होती थी, सब कहते हैं कि इस तरह की चीजें आती थी, किसी में जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़े होकर अपनी कौम को बताए कि ये अमेरिका बादशाह, ये अमेरिका क्या पाकिस्तान कोई अमेरिका की कॉलोनी है कि जब ये चाहे किसको हटा दो, किसको लेके आ जाओ। इमरान खान ने खड़े होकर अपने लोगों को कहा कि ये वो साजिश है जिसके जरिए मुझे हटाने की साजिश हो चुकी हुई है। ये बताया इमरान खान ने, पहले कहा गया कि ये कोई कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई अफियत कुछ नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, इमरान खान ने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इमरान खान के खिलाफ इसकी एक ट्रायल किया गया, कहा तो गया कि ओपन ट्रायल है, लेकिन एक्सेस नहीं थी, वुकला की एक्सेस नहीं थी, सहाफियों को उस तरीके से एक्सेस नहीं थी, मीडिया की जबाबंदी थी, कोई चीज चल नहीं रही थी कि क्या हो रहा है। बहरहाल एंड पे ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस में चीजें गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साइफर के पखच्चे उड़ाकर रख दिए और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने इस केस में जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस से परखच्चे उड़ा दिए और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ नहीं है। अगर यह समझा जाए, बताओ कि क्या साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, बताओ कि क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। अगर इस बात पे आते हो तो पाकिस्तान को तो फायदा हुआ है, नुकसान तो उस ताकतवर कुव्वत को हुआ है जो दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता है। कोई चीज साबित नहीं की जा सकी थी और आज उसी केस को जवाब बनाकर क्या जल्दी थी, क्या हो गया था? क्या दुनिया खत्म होने वाली है, कल क़यामत आने वाली है और आप अपना नाम लिखवाना चाहते थे? बहरहाल ये जज मोहतरम अब्दुल हसनात साहब ने जो किया है, तारीख के दामन पे, तारीख के सीने पे ये चीजें लिखी जा चुकी हैं। जाहिर है जब जस्टिस मुनीर उस तरह के फैसले कर रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था, उस वक्त जस्टिस मुनीर की तूती बोल रही थी,
لیکن آج جسٹس منیر کو کن الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے؟ تو یہ ابو الحسنات کیوں بھول گئے تھے کہ جج دلاور کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور کیوں یہ اس طرح کی چیزیں، اور ایک ایسا کیس جس میں کچھ بنتا نہیں تھا. اگر ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے تو ہم ایک الحمدللہ آزاد خود مختار ملک ہے، اور ہمیں ایسی سازشوں کا کلا کما کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو اور زیادہ. آج تو جو بائیڈن کی، یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سائفر سے میری جان چھڑاؤ، آگے میرے الیکشن آ رہے ہیں، میں تو پریشان ہوں. اب عمران خان آگے الیکشن سے 9 دن پہلے عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنانا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ووٹرز کو ڈرایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو گھر سے نہ نکلنا، ووٹ ڈالنے نہ آنا؟ لوگ نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے. لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی حق ہے ان کا ووٹ ڈالنا. اور یہ چیزیں کیا ترازو کے پلڑے برابر کیے جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ترازو کے پلڑے ہی ٹوٹ گئے. یہ انصاف تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہائیسٹ فورم ہے عدل کا، وہ اس کیس کو ٹکے ٹوکری قرار دے رہا ہے، اور ایک خصوصی عدالت کے جج جناب ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب، انہوں نے اٹھا کے اس میں 10 سال کی قید کی سزا سنا دی. بہرحال ظاہر ہے عالم کفر کے سامنے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ گے، اس کے کنسیکوینسز تو ہوں گے نا. آپ کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے اور پھر کہیں گے کہ اگر انڈیا باز نہ آئے تو پھر ایٹمی جنگ ہوگی، پھر اس کے کنسیکوینسز تو ہوں گے نا. عمران خان کو تو یہ کم سزا ملی ہے، جس نے اس نے اپنے وطن سے محبت کی جو دی ہے. آپ ابھینندن کو گرفتار، ابھینندن کا طیارہ مار گرائیں گے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس کے پاکستان کی سیاست پر اثرات ہوں گے، اس کے پاکستان کی معیشت پر اثرات ہوں گے، الیکشن پر اثرات ہوں گے، اور نہ جانے اس طرح کی سزائیں. ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت سزا سنانے والے بڑے مطمئن تھے کہ ہم نے بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا کے بھٹو کا نام ختم کر دیا. نہیں، آج بھی بھٹو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. میں ہمیشہ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو کہاں زندہ ہے. بھٹو زندہ ہے. عمران خان لوگوں کے دلوں میں اب گھر کر چکا ہے. آپ اس کو نہیں نکال سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کچھ نہیں معنی رکھتی. بہرحال تاریخ اس وقت اس کیس کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، غلط سزا سنائی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، جبر کیا گیا ہے، طاقتور قوتوں کا دروازہ کھول دیا گیا کہ تم آؤ ہمارے معاملات میں مداخلت کرو، تم آؤ ہمارے اندر تم مداخلت کرو. آج ان کو پھر دعوت دے دی گئی ہے. نہ جانے یہ دعوت کب تک چلے گی. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.